Alléluia. Miedogbele Kristo Yesu ƒe le nkeke nye si ke nye Pâques alo Easter alo ŋutitoto nkeke nye sia dzi na mia dometɔ ɖe sia ɖe ke le eto dzi hesia agbenya ke me ye agbe le na mi, ke me ye xɔxɔ le na mi, ke me ye vovo le na mi, ke me ye ɖeɖekpɔkpɔ le na mi to Kristo Yesu dzi ema. Nɔvi lɔtɔwo mia nɔvi gato ɖe mia gbɔ le gaƒoƒo ya me. Miawoe le aza ɖum, mi le Easter ɖum, yo akpe be ame sia ame se egɔmea. Akpe ye me do be ame sia ame se egɔmea. Medi ma de gɔme vi ɖe na mi ne miatɔ nya nu ɖewo ku ɖe eŋuti. Amen. Me le gbɔgblɔm be medi be ma de gɔme le gbɔgbɔ kɔkɔ ƒe gɔmeɖeɖe nu ne anɔvi siwo katã le to dzi sia gbe sia gbe ƒe mawunya sia. Alléluia. Easter alo Pâques alo ŋutitoto ƒe alevi alo ŋutitoto ŋkekea ke mi le gbɔgblɔ be mi nya be Yesu Kristo eku ɖe mia ta le miaƒe nu vɔ̃wo ta na miaƒe ɖeɖekpɔkpɔ. Alléluia. Pâques, Easter alo ŋutitoto ƒe ŋkeke sia gɔme ɖe. Nu se ke me di be na nya koe nye bena ye gɔme nye bena ŋkuɖo Mawu aƒetɔ ƒe nya dzi. Ɖo ŋku aƒetɔ ƒe nya dzi. Ɖo ŋku aƒetɔ ƒe nyawo dzi. Na tɔ ɖo ŋku aƒetɔ ƒe nya dzi la ke ele Pâques nye ɖu ema. Ne atɔ ɖo ŋku yeƒe nyawo dzi la ye nɔ agbe ɖe nu la ke ele nu ka wɔm o. Ke ele Easter nye ɖe ɖu ema. Ke le ŋutitoto ŋkeke nye ɖe ɖu ema. Le Yesu Kristo ƒe tɔ ke wɔna nye kple la ta ye. Praise the Lord. Ebe nyɔnuwo yi ɖe yɔdoa to nukɔ dze va wɔ o. Ɖewo va di ame gbagbe le ame kukuwo domea. Tete wobe nyɔnuawo woɖo ŋku eƒe nyawo dzi. Tete wobe nyɔnuawo ɖo ŋku woƒe nyawo dzi. Na le Luka ƒe agbalẽ tabla-vɔ-ene. Buku ya me nyea la kpe le afi ma. Ɖo ŋku yeƒe nyawo dzi. Pâques gɔme nye be na ɖo ŋku yeƒe nyawo dzi. Eye ne be mi xlẽ Yohanes ƒe agbalẽ hã ta buku la vɔ evea. Egblɔ be esi Yesu tsitre tso ame kukuwo dome la, nusrɔ̃lawo ɖo ŋku edzi be egblɔ nya siawo ɖi. Nusrɔ̃lawo ɖo ŋku dzi be egblɔ nya siawo ɖi. Nya siwo Yesu gblɔ da ɖi na mi dzi la, ye dzi miaɖo ŋku egbe. Alléluia. Ye nye Pâques alo Easter ɖuɖu ke yɔ mi le. Ɖo ŋku Kristo ƒe nyawo dzi ne nanɔ agbe ɖe dzi, ne nanɔ agbe ɖe nu, ye nye Easter alo Pâques ɖuɖu. Eye wokpɔe dzesi be enya siwo katã Yesu gblɔ tso mawunya me la ƒonu tso eya ŋutɔ ŋu eye wo katã hã va eme vavã. Yohanes ƒe agbalẽ ye ma xlẽ mi ɖe ta ve ƒe ma be nusrɔ̃lawo va se gɔme azɔ. Wova ɖo ŋku nyawo dzi bena nya siwo katã Yesu gblɔ la yewo la le eƒe si ke wotsitre wɔ la wova ɖo ŋku nyawo dzi azɔ be enyawo katã wova me vavã. Ɖo ŋku nya dzi. Eya ta wogblɔ be wogblɔ le Efrasi gbe me be le ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Yohane Fagbata we buku we ade e gloyama. Praise the Lord. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Ye gbag bedo hosia eye keketola magatoma atui ye. Comme session cho esiamavano. And remembered his word. Odo kwefe nyaoji.
Et elles se ressouvèrent des paroles de Jésus. Et elles se souvèrent, ressouvenir de la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Yeye e pak dudu. Donc ku yefe nya oji. Nya si ogbo dadila donc ku oji. Eye ji mi anu agbero hena dede popo. Eye to gbo wele ne me segomo ha na to le oji mela. Yeye ado gbogbo kokwe. Sikra cho fofo la gbo avanami. Bena ateka to fia nuo. Deji cho ou esi o me segomo. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Praise the Lord. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Croire à l'écriture de Jésus-Christ today. Comment vous n'y a dit c'est egbe, n'y a sio blodalila, yeve doye, oe le me fame egbe. Nemi polu so jojomula, e jebe mi adonku Yesu Christ o fe nyoji, n'y a sio bolami le, kika mo fika chulonti, ide biblame. Nena ire Matthieu va gbaleme. Nena konya sio Yesu Christo blo. E toji nya sio blo. Chakura higa fe anuunti. Mi don ku efe nyaoji. Mi don ku efe nyaoji. Efe nyaoji kudodola. Yenye pake kedu mi le egbe. No vilo lotowo. Mi do la do ku Yesu Christo fe nyaoji lo. Yenye nyakenye veveto. Na mi afe pake dudu. Il se ressouvenir de ses paroles. Then they remembered his word. His words. Yepe nyao. Odonku yepe nyao ji. Eyo to ide etu ame nyonu awema. Eyo va edegbe fane amewele keawo. Chokude lusio va jola unti. Eyo hao kwese. Elabe egbonya sio dalena wo. Bena ona node dotere Galilea. Et afima ya de do ke fia ole. Kake nyonu aoa. O me se gomota. O ide yodo ato. Bwe ba wonu kakle ne amekuku enti la kuku ao. E o bwele obena. Nou katamile ame bagbe di la amekuku otomo. Yesu Christo titre na mi ho. Agbe fema wo nye. E tomi apo nouvo bo yivo. E o trokbo jidulai. Bena nye kloke khwaji sela. Mi o rami atrosi. Ame kokyo kwa mejaji o lepe nguse ye me bena mi anya be nu koko nu bayi ke Yesu wo mi ameye yo be mi anoya mamelu e ya ta negbe esenya ya ola ji metro fo kekenye sia bena do ko fe nyoji bena ogbola me so kata kwa jisela ola po agbe ola po dede ka me si ogbela wa bufo o e ya ta fe to pe gbe di na o bena le isi omola ye bena do ku afeto Yesu Christo fe nyoji lo ma one ira o ene ga na ira ke ne na ipe kata ma fe ya ye si agbe na o no vis kele pakdu kele isadu donc Yesu Christo fe enyaoji e Yesu Christo fe come akpe no be senya sia o ke se no vi o Yesu yo o ira maulolo avojiru la fe gbe je true forgive mission Australia eya banye egbeto halo ke mi agbobe eizare on no kenya kata le famata poko gamate le Kristo Yesu kon come amen.